ଥିଲେ ଭଲ ପାଖରେ। ଆମର ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆମେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଇଭେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ହୁଏ, ପେଡ଼ି ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ରପ୍ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 110-120 ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆମେ ମନିଟର କରିଥାଉ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହାୱଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ତତ୍ସହିତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ବର୍ଷୁଣା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେବିଟାଟକୁ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଭାବରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି, ଯାହା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି 2013 ମସିହାରୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 5 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 14 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ। ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲୁ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଲିଫେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣ 4 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ଆମର ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଡୋଲାକୁଦର ଏବଂ କୁଚେଇତା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ବର୍ଷୁଣା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତତ୍ସହିତ ମହିପାଣି ଏବଂ ସୋନାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୋଟି ଟାୱାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଟାୱାରର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏବାଉଟ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବୁ। କାହିଁକି ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली एलिफेंट्स क्रॉस करते रेलवे ट्रैक, जद्वारा लोको पायलट जापार एक्सीडेंट हो। तो विगत आमर जो प्रथम एआई टावर 19 नवेम्बर 2024 प्रथम थर आम इनस्टलेसन कर खबर पाई 6 डिसेम्बर में आम 5 गोटी हाथी बचई पार 2024 मसीह। तो सिमिलारली काली गोटे आमर इनसीडेंट आम रखिपारू जो आप जानते महीपाणी एरिया मु भिजुआल शेयर करछि एवं आपण दिया तो से 23 गोटी एलिफेंट थे। 23 गोटी 3 गोटी एलिफेंट बहुत पाखापाखि हो जाते महीपाणी जो आमर माने क्रॉसिंग पॉइंट अच्छी से जगह आमर स्टाफ इमिडिएटली इन्फॉर्म करते रेलवे कंट्रोल रूम को एवं से ट्रेन बोथ साइड रू बंद करा जाइतिला एवं 3 गोटी एलिफेंट को आम सुचारू रूपे क्रॉस करें। तो यही भाव में जदि आम वर्ष जाकर डाटा नवा विभिन्न डेट्रे पाखापाखि आमर डिटेल डाटा मुझे 200 माने 880 थर आम अलर्ट पाई एलिफेंट मूवमेंट जो रेलवे क्रॉसिंग करा जाउता। तो से आम हिसाब करूँ ये पिक्चर वीडियो जे आम 270 गोटी एलिफेंट आम जीवन बचाई पार जदि से ट्रेन लाइन सामना को आसी जाते ट्रेन सम्मुखीन होता हुए तो हाथीर जीवन चली जाए। तो से परिप्रेक्षी में जो आम एआई कैमेरा इनस्टलेसन कर एक उन्नत पदक्षेप जो कि आम हाथीर जीवन आम बचाई पार। 270 गोटी आप मिशन 233 है हाँ 233 22 6 9 4 टावर डिफरेंट टावर